कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोनिया भलेखा ना रह जाए, बड़े क़यामत तक होंगे कि नबी कबर च जिंदा है, माज़अल्लाह सहाबा ने जिंदा नबी नूं ही दफन कर दिता है, लियाज़ बिल्लाह। बड़े इख्तलाफ होंगे, सोने ऐलान कर दे बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी ते मेरी जिंदगी ते मेरी नहीं, मौत नहीं कहना, लफ्ज़ मौत ते कहना ही नहीं भी नबी पाक फौत हो गए। जिन्हें क्या नबी फौत हो गया उन्हें तो तौहीन की है। वाबी गुस्ताख ने परले दर्जे का ने नबी पाक फौत हो गए, नबी पाक नूं मौत आई। मैं क्या कुरान किसी नबी की तौहीन करदा? बोलो दे सही। कुरान कहंदा पिया अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत। कहो सुभान अल्लाह। की हो कुरान कह रहा है, मैं अपनी गल नहीं करदा पिया। फरमाया अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत। अल्लाह कहते ने जदों हाज़र होई मौत हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू, इज़ हज़रा याकूब अल मौत, अगे की इज़ काल ले बनी है माता बुदून मिन बादी कालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाका इलाहा वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नूं मौत वाक़े होंदी है ते सारे पुत्र बैठे ने ते आंदे ने मेरे पुत्रो मैनू दसो माता बुदून मिम्बा, मेरे तो बाद इबादत किदी करोगे? नबी दुनिया ते आउंदा है, मैदाने तबलीग च कदम रखदा है ते ओदी पहली सीढ़ी अल्लाह दी तौहीद ते रब दी यकताई ते इकाई ते तन्हाई होया करदी है। ते जदों नबी दुनिया तो जांदा है उन्होंने फिक्र फिर भी अल्लाह दी तौहीद दा ही होया करदा है। ये नहीं क्या कि मेरे तो बाद डेरा पखा के रखिया जे, लोकी आउणगे उन्हां दी खिदमत करिया जे, मेरा पुत्र इन्ने ओ फलाने बैंक च इन्ने पैसे ने, फलानी था इन्ने प्लाट ने, फलाने था इन्ने मकान ने, इन्नियां दुकानां ने। नहीं, नबी पुछदा माता बुदून मिन बादी, और मेरे पुत्रो तुसी इबादत किदी करोगे? ते पुत्र भी अगों ना नबी दे ने, पोते भी ते पड़पोते भी, ये नबियां दी लड़ी है। आंदे ने अब्बा जी कालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाका इलाहा वाहिदा। अब्बा जी जिदी इबादत साडे परदादे इब्राहीम करते रहे, दादे करते रहे, उस एक रब दी इबादत असी भी करांगे। वो किन्ने कोई इलाह सन? इलाह वाहिदा, ओ इलाह किन्ने ने? इको ही है। अब वेख ले कुरान है, नबी याकूब दुनिया तो फौत होए ने ते लफ्ज़े मौत आया है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, अल्लाह ने सी नबी उज़ैर नू 100 साल तक मौत दी आगोश च रखिया। सुम्मा बासऊ फिर उठाया, जिंदा कीता। रब ने दसिया मारन वाला भी मैं वां ते जिंदा करन वाला भी। वो बोलो ते सही। ओए हुण नहीं हाल च वेख्या बनेर दे अंदर जेड़ा पानी दा रेला है, पूरा पिंड रुड़ गया। एक निका जिहा बच्चा मासूम, ओदी मां भी गई, बाप भी गया, भैन भाई भी गए, अल्लाह ने उस कल्ले नूं बचाया। ते वो हसन डिया, मुस्कुरान डिया, उन्होंने पता ही कोई नहीं मेरी मां किथे वे। जिन्हों रब रखे उन्होंने कौन चखे? बोलो। फिरौन चाहता ही मूसा जम्मन नहीं देना, रब ने कहा तेरे घर ना पाला तो मैनू भी रब किने कहना है? पालिया कि नहीं? बोलो। नमरूद चाहता ही खलील ना पैदा होए, मैं नमरूद चाहता है लेकिन मबूद चाहता है मैं खलील पैदा करना है।
اللہ اکبر کبیرہ حضرت عزیر نو کیا عزیر کنی دیر ٹھہرے ہوئے تھے حضرت عزیر آندے نے قال لبثت یومن او بعض یوم ایک دن یا دن دا کچھ حصہ ہن نبی عزیر نو پتہ ہی نہیں 100 سال گزر گئے نے تے ایتھے بابیاں دیاں بلیاں بھی علم غیب جان دی بول بابے پیچھے رہ گئے نے بلیاں آگے لنگ گئی ہیں انہیں کہا بابے دی بلی جنی یار میوں کر دی انہیں مہمان آؤندے نے انہیں ایک دن 8 ہری میوں کیتا مہمان 9 آگے انہیں کہا بابا تیری بلی آج بھول گئی ہے کی ہویا ہے انہیں 8 ہری میوں کیتا مہمان 9 آئے انہوں نے کہا نواں بھابی ہے ساڑی بلی بھابیاں نو نہیں مندی اور صحابے کاف رب دے ولی ہے نے کہ نہیں کتنے سال ستے رہے 309 سال تے جدو اٹھے پوچھیا کنی دیر ٹھہرے ہو کہنے لگے قالو لبسنا یومن او بعض یوم ایک دن یا دن دا کچھ حصہ جنہ ولیاں دی رجسٹریشن قرآن کردہ رحمان کردہ انہاں نو نہیں پتا 309 سال ننگے نے تے تیرا بابا جاندہ توید کنے پائے نے یہ تو 10 دن ہے نا وہ ایک آیا نا کہے دے کار انہیں سر چکھے پا لئی تھوڑی جی مٹی انہیں مریدنی کہنے لگی حضرت مٹی کتوں آئی آیا اتھوں نا 12 میل دور میرے مرید دا بیڑا پھنس گیا سی وہ کٹ گیا ہے انہیں کہا بڑا کرنی والا جنہوں 12 میل تو بیڑا اتھوں ہی نظر آؤں دے وہ بھی کوئی سیانی سی انہیں سیویاں پکا کے نا تے کھانڈ کے تھلے پا دیتا سیویاں اتے پا دیتی انہیں کہا لو پیر جی کھاؤ پیر ہن ویکھے کہاندہ کھانڈ کے ہو پرا چمچے نہ کر کے آندیا تھلے تیرا پیو تینوں ہی تو 12 میل بیڑا نظر آ گیا تے کھانڈ کے ہو نظر نہیں آیا اس واسطے میرے بھائی آئیے اپنے عقیدے نو درست رکھو علم غیب کون جاندہ ہے بولو اللہ جاندہ ہے تے کلہ ہی جاندہ ہے کئی فٹ پاساں تے نہیں بیٹھے ہوں دے توتا پھڑ کے دے فیل دس دے فیل وہ فیل وہ ایک بڑا سیارہ سی وہ جگہ جا کے آندہ ہے 10 میں تیرے چھتر مارنا ہے کہ نہیں اور ویکھی جائے بیٹ بیٹ بھی میں کیا نہیں مارنا ہے نے ٹھوک دینی ہے جے میں کیا بھی تو مارنا ہے تینے روک لینی وہ اتھے ہی پھاس گیا اور تساں جو چاہو سو پوچھو کی تسنجو گیا تسی رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا نبی دے جوتے دے تلوے نو گندگی لگی ہوئے نبی نو بھی اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک عرش والا خدا خود نہیں دستا جاؤ بخاری اٹھاؤ میں بے حوالہ بات کرن دا قائل نہیں نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے نماز دی حالت جبریل آئے سونے اپنا جوتا لا دیو جوتے دے تلوے نو گندگی لگی جوتی اتار دیتی صحابہ ویکھیا صحابہ بھی لا دیتی ہیں فرمایا تسی کیوں لائیاں نے اللہ رسول تساں لائی ایسا بھی لا دیتی ہیں فرمایا منو تے جبریل نے نماز دی حالت دسیا تھوڑے جوتے دے تلوے نو گندگی لگی ہے اور رب نہ دسے تے نبی نو ایدہ بھی پتہ نہیں چلتا علم غیب اللہ دی ذات دا خاص ہے رب دی خاص صفت نو او دی مخلوق چ پانا یہی تے شرک ہے نبی نو علم غیب ہوندا تے نبی کنے دن پریشان رہے نے جدو اما عائشہ تے الزام لگا رہے نے کہ نہیں بولو 70 کاری نبی علیہ السلام نے بھیجے نے تے آپ نو اگر علم غیب سی نہ کھڑ کے سارے ہی مار دینے نے پھر نبی نے معاذ اللہ جان کے کلے آئیے میرے بھائی عقیدہ درست کیجئے حضرت عزیر نو موت آئی ہے حضرت سلمان نبی جڑے نے سلیمان انہوں نے بھی موت آئی آئی ہے کہ نہیں وہ بولو دے صحیح آئی ہے موت نبی سلیمان علیہ السلام نو بھی موت آئی ہے سارے جڑے فرشتے اللہ اکبر کبیرہ کسے نو پتہ ہی نہیں کسے نو علم ہی نہیں کہ نبی سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے نے جڑے جن نے وہ کام کرن ڈے نے اللہ اکبر کبیرہ جنہاں نو پتہ ہی نہیں اونچی بولو کنہاں نو نہیں پتہ جنہاں نو نہیں پتہ اے قرآن جے
मैं अपनी गल ते करदा ही नहीं। फलम्मा कज़ैना अलैहिल मौता मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्ज़ि ताकुलु मिन सअतहु फलम्मा खर्र तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ यालमूनल गैब। फरिश्ता आया ना, नबी सुलेमान की पूरी कायनात ते हुकूमत सी। फरमाया बई रूह मेरी करनी है, लेकिन पहलू शीशे का एक कमरा बना। कमरा नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम आंदे ने मैं लाठी ते टेक लावांगा ते मेरी रूह कढ़ ली, क्योंकि मस्जिद अक्सा शुरू सी वो अजे मुकम्मल नहीं होई ते अखां खुलियां ही रहन दई ते मेरी रूह कढ़ लई, क्यों मेरा टाइम आ गया है। हुण जिन्हां नूं पता लगा ही नहीं नबी सुलेमान फौत हो गए ने, ते बाबे दे जिन ते जानते ने ना तवीज़ तेरी वड्डी भाभी ने पाए ने। ये इत्थे लड़ा लड़ा के मारन डे लोकां नूं आपस च। जे नबी सुलेमान ते जिन्हां नूं नहीं पता भी नबी सुलेमान फौत हो गए ने, ते बाबे दे जिन तगड़े नहीं। कई आंदे ने मैं जिन बोतल च बंद करी जाना, ये बंद होने वाली चीज़ है ही, बोलते नहीं। जिन्ना झूठ है मारते ने ना जिन कढ़न वाले, इन्ना झूठ जमीन की धरती ते कोई जिन मारदा। नबी सुलेमान दे जिन जेड़े ने काम कर रहे ने धड़ाधड़। मैनू एक वाकया याद आया, एक दिन ना नबी सुलेमान दा तखत चुकिया हवा ने, ते एक बंदा वेंदा ते आंदा सुबहान अल्लाह किन्नी शान है यार नबी सुलेमान दी। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते ने हवा नूं मेरा तखत थले रख। सुभान अल्लाह किने कहा भाई? जी मैं गया। फरमाया क्यों क्या ये थोड़ी शान मुकाम वेख के? ते नबी सुलेमान आंदे ने अल्लाह वालिया नबी सुलेमान दी शान, नबी सुलेमान दी बादशाही ते तखत खत्म हो जाएगा, लेकिन तेरी सुभान अल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगी। हुण कुरान जे मेरे सामने में कुरान आंदा अगर उन्होंने इल्मे गैब हुंदा मा लबिसू फिल अज़ाबिल महीन। देख लो नबी सुलेमान नूं मौत आई है कि नहीं? मौत नबी दी तोहीन नहीं। मैं कुरान नूं कुरान ही नहीं मनदा, जिहड़ा कुरान भी होए ते नबी दी तोहीन करे। आ वेख लै यौमा अमूत यौमा वुलिदतु व यौमा उमूत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आंदे एक वक्त आना मैनू भी मौत आके रहेगी। हजरत ईसा ने भी फौत होना जे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आया फरिश्ता, मैं जी मौत का पैगाम लैके। अच्छा गुस्सा आया, मारी चंड ते डेला। बुखारी दी हदीस है, कोई वाकया नहीं। डेला लैके अल्लाह अरशां ते जांदा है। अल्लाह जी थोड़ा नबी दे बड़े जलाल दा मालक है, उन्हें चंड मारी है तो डेला ही कड़ छड़िया। रब ने डेला फिट किया, दोबारा जाओ जाओ मेरे नबी मूसा नूं सलाम किया जे, ते नाले ना कहा जे बई एक बैल दी कंड दे उत्ते हथ रखे, जिन्ने वाल होणगे मैं उन्ने साल जिंदगी अता कर दियां, फिर मौत है। इवें क्या फरिश्ते ने नबी मूसा ने बाद चाहे मौत है उदों जो जाना तो हुणे ही लै जा। वमा जअलना लिबशरिन मिन कबलिकल खुल्द अफइन मितफहुमुल खालिदून। कोई बशर रहन नहीं आया, हर ने जाना है। और जेड़ा भांडा बनिया ही उन्हें ढहना है, जेड़ा मकान बनिया उन्हें मिसमार होना है, जेड़ा फुल खिलिया उन्हें मुरझाना है, ते जेड़ा इंसान आया उन्हें दुनिया तो। वेख ना जे दुनिया मरदी ना ते जगह ही नहीं सी लभनी। ते कुरान आंदा है कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत लज़ी वुकिला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। हाँ फरमाया असी ते एक फरिश्ते दी ड्यूटी मुकर्रर कर दी, ओदा काम ही जाना कढ़ना है, होर काम ही कोई नहीं। वो किसी की लोड़ नहीं वेंदा, थोड़ नहीं वेंदा, जरूरत नहीं वेंदा,
ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦੁਰ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 सफर एक जनाजा पढ़ा के कब्रस्तान दे विचों वापस आउंदे ने, बकी ते कब्रस्तान चों वापस आउंदे ने ते आप नूं सर दर्द शुरू हो जांदा है, नाल ही बुखार शुरू हो जांदा है। ते नबी अलैहिस्सलाम दे हुजरे जिहड़े सन, अम्मा उम्मुल मोमिनीन मावां दे हुजरे अलग अलग सन, ते जग्गां दे पीर दा बुखार इन्ना तेज हो गया है ते आका फरमाउंदे ने कल मैं किदे घर होवांगा, कल मैं किदे घर। मुराद की ये सारियां मावां समझ गईयां कि नबी अलैहिस्सलाम ऐशा दे घर जाना चाहते ने, ते सारियां बीवियां समझदार सन ना, कट्ठियां हो गया ने महबूब जी असी सारियां ही राजी हाँ, तुसी ऐशा दे घर ही रहो। ते अम्मा जी ऐशा दे घर जग्गां दे पीर आ जाते ने, बुखार इन्ना तेज हो गया है, 7 कोयां दा पानी इकट्ठा किया जाता है ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उत्ते बहाया जाता है। मेरे पैगंबर दा बुखार वधदा जाता है, बेहोशी दा आलिम हो गया है। ते एक दिन जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेटे ने, ते अम्मा जी फरमाउंदियां ने मैं भी लेटी हाँ, ते आप इन्हां अयाम दे अंदर ही कोई फौत होने तो कोई 5-6 दिन पहले की बात है, आप उठते ने आस्ता आस्ता अपनी चारपाई तो, मुस्लिम की रवायत है, चारपाई तो उठे ने, समझा कि ऐशा सौ गई है। अम्मा ऐशा फरमांदियां ने मैं नहीं सुती। आप आस्ता आस्ता उठे तो बकी दे कब्रस्तान की तरफ तुर पे, ते अम्मा जी फरमांदियां ने मैं भी दब्बे पैरी ना आप दे पीछे पीछे आप बकी दे कब्रस्तान जाके दाखिल होए, तो आपने दुआ की थी। बकी दे जड़े ने ना कब्रस्तान के अंदर जेडे सुते ने उन्होंने वास्ते दुआ की थी, दुआ करके आप वापस होंदे ने। ते मैं ना काली काली तेज तेज वापस आउणी हाँ कि अल्लाह दे रसूल नूं पता ना लगे ऐशा मेरे मगर आई सी। ते अम्मा जी आशा फरमांदियां ने मैं आन के लेट जानी हाँ, ते नबी अलैहिस्सलाम आ गए, ते आका फरमांदे ने ऐशा बकी दे कब्रस्तान च मैं गया हाँ ते साह तेनू चढ़िया है। ते आका फरमाते ने ऐशा तेनू ये पता लग, तेनू ये होना है कि मैं किसी दूसरी बीवी दे घर चला हाँ, ते दस मेरे पीछे गई से। अम्मा जी ऐशा चुप ने, ते आका फरमाते ने ऐशा दस दे, नहीं ते जिबरील दस देगा। इमाम मुस्लिम ने रवायत आंदी कमाल कर छड़ी, आंदे ने इन्ने च नजर मारी ते सामने बाहर जिबरील खड़ा है। जिबरील अंदर नहीं आउंदा, ते मां जी ऐशा दे सिर तो ना चादर हटी सी, तेज चू चल के आईयां, ते जिबरील आंदे ने महबूब जी अपनी बीवी ऐशा नूं कहो कि अपना सिर कज्जे, जब तक इहदा सिर नंगा है मैं अंदर आउणा ही नहीं। मां ऐशा दे दुपट्टे दा हया फरिश्तियां दा सरदार जिबरील करदा, तू क्यों नहीं करदा? जिदा हया नूरी मलाइका करन, ते जिन्हों अल्लाह आसमान तो डायरेक्ट सलाम भेजे, ते जिदी तस्वीर 3 दिन 3 रातां जिबरील रुमाल दे अंदर लपेट के लियाउंदा रहा है, तू जालमा उहदे ते शक करना, तू बकवास करना। आका फरमांदे ने ऐशा 3 रातां फी सलासती लियालिन, 3 रातां जिबरील आउंदा रहा तेरी तस्वीर, ते मैं खोलना सा ते तू हुन्नी सा। ते आंदा सी जिबरील हाज़े ही ज़ौजतुक फिद दुनिया वल आखिरा, सोनिया ए ऐशा तेरी दुनिया च भी बीवी है ते आखिरत च भी बीवी है। ते आका फरमाउंदे ने ऐशा तू ज़ौजी फिल जन्ना, और दुनिया दे लोगो ऐशा जन्नत च भी मेरी बीवी है। जेड़े कमालात ते फजाइल अल्लाह ने अम्मा ऐशा नूं दिते ने, किसे नूं दिते ने? जिबरील वही लैके आउंदा है ते बिस्तर मां ऐशा दा हुंदा है। अल्लाह अल्लाह हक अल्लाह